Pondok Pesantren Raudhatun Nasyi'in Asy-Syidikiyah, or is known as Pesantren RN Asa, located in Dadapan Village, Sedan Subdistrict, Rembang Regency, Central Java. This pesantren has some uniqueness in architecture, santri's psychological condition, and the existence of Pagar Pelangi tourism object. Pagar Pelangi itu badan usaha milik pondok. Pagar Pelangi tourism object offers beautiful nature scenery, swimming pool, photo spots, delicious foods, and a chance to donate. In the daily management, santri are involved in purpose as a therapy, also as a training of entrepreneurship. RN Asa itu selain pondok pesantren juga kayak balai rehab. So how our special needs children do their daily life as santri in Pesantren RN Asa? And what are positive effects of Pagar Pelangi tourism object for the santri and the local community? Pondok Pesantren Raudhatun Nasyi'in Asy-Syidikiyah, or Pesantren RN Asa, was initiated by Kiai Haji Muhammad Abadi in 2004. He was the graduate of Pondok Pesantren Narukan, Sedan Subdistrict. The name Raudhatun Nasyi'in Asy-Syidikiyah means the beautiful place for the growing up children to be the intelligent and honest generation. Sejarah berdirinya RN Asa itu bermula dari ketika saya pulang dari pesantren Asidik Narukan Klagan, Rembang juga, masih di Kabupaten Rembang. Itu kebetulan pada saat itu saya memang sudah dititipi oleh seorang santri dari Juwana itu, yang kebetulan anak tersebut adalah anak disabilitas intelektual. The main idea of establishing in Pesantren was to relieve parents' burden who want their children learning religion but having financial problem. Besides, Mr. Abadi initiated to help street kids in purpose building their characters and forming them into a good personality, so they will have social function in the society and become the independent and useful person. Terus saya pengalaman RN Asa itu juga pernah mendampingi anak-anak yang berhubungan dengan hukum, baik itu sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Akhirnya kesannya, dan saya merasakan RN Asa itu selain pondok pesantren juga kayak balai rehab. Mulai dari rehab sosial anak-anak, rehab perilaku anak-anak, ya itu kayak anak-anak berhubungan dengan hukum, anak-anak yang korban nafsa itu kan yang perlu didampingi. Akhirnya sesuai dengan perkembangannya, RN Asa itu malah justru 70% dari 232 anak santrinya adalah anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dari mulai anak-anak yang saya juga tidak tahu asal-usulnya, anak-anak yang sudah berstatus yatim piatu atau yatim piatu, anak-anak yang korban broken home. Pokoknya intinya anak-anak terlantar juga. The roles of the founder and some Dadapan villagers in social field to give attention for the poor people are very huge. It formed the social character in Pesantren RN Asa. The development of Pesantren needs a lot of money. In the beginning of the establishment,
The main fund came from the founders' entrepreneurships, such as goat breeding and agriculture. As the time passed by, some donator gave charity to help the development of pesantren RN Asa. Yang pada saat itu saya menempati rumah kakak saya yang masih kosong. Karena kakak saya sudah meninggal. Akhirnya saya berpikir ini gimana, akhirnya saya mempunyai pemikiran, wah ini diajak aja bertani, diajak berkebun kecil-kecilan, saya ajak nandur sawi, nandur kangkung, nandur tomat, bayam, minimal untuk keperluannya sehari-hari. Nah, bermula dari itu, dari situ embrio RN Asa muncul. Untuk mencukupi kebutuhannya gimana? Ya dari bertani tadi, sama-sama ternak kambing tadi. Itu mulai dari tahun 2005 sampai 2010. Entering the main gate of the pesantren, the visitors will see the small entrance which only can be passed by one person. That entrance is also made by carved stone like as ancient structure. Beside red paint which is combined with gold, seen at some parts of pesantren's wall. Pagar Pelangi, the nature and religious tourism object which is initiated by the founder of Pesantren RN Asa. Pagar Pelangi becomes one of the tourism destinations during COVID-19 pandemic. It is also announced by the Department of Culture and Tourism Rembang Regency as the most favorite tourism object in Rembang. Target dari Pagar Pelangi itu adalah satu untuk terapi anak-anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami disabilitas intelektual tadi, dua untuk melatih kewirausahaan, melatih entrepreneur kepada anak-anak yang normal. Target utama seperti itu. This teenager is one of special needs santri in Pesantren RN Asa. His name is Teguh, 17 years old now. Teguh has been staying in this pesantren since junior high school. His parents have financial problem, also lack of knowledge about taking care of special needs child, so they decided to leave him in Pesantren RN Asa. Ngurus kolam, buang sampah, ngambilin piring, ngasih iwak, sayur. Many moral values are taught and implemented by the founder, motivate this female santri to become a better person in the future. Paling hebat, orang yang paling bersyukur, orang yang paling tidak pernah ada kata mengeluh untuk kita semuanya. Terbaik pokoknya Pak Badi. By the development of the era, Pesantren RN Asa do some adjustments. This pesantren tries to fit the needs of parents and society. The massive development technology, science and information will become the challenges of the santri in the future, while they have to keep the Islamic values. Also with the infrastructure development in this pesantren. Berkembangnya itu sudah tahun 2011, Mas. Saya sudah banyak masyarakat yang tahu. Jadi pada saat itu rumah ukuran 6 kali 9. 6 kali 9 masa dipakai hunian 45 anak kan ya sempit. Akhirnya anak-anak pada tidur di luar, gelar tikar. Terus ada nganu lah. Dokter Nowo itu, dokter sama Pak Sekda Rembang, lihat, Pak masa tidurnya seperti ini? Dan memang keadaannya seperti ini, Dok. Akhirnya mereka, udah Pak, niat bismillah. Kita buat pengembangan ruang. Terus dari situ akhirnya terus mereka, beliau-beliaunya menggalang dana.
This pesantren has some visions to form a religious, taqwa, skilled, creative, aimed, and good personality generation. Those visions are expected can prepare and develop the santri in pesantren RN Asa to be excellent in the pesantren itself, also in the future society. Anak yang seperti itu, semua biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan ditanggung oleh pihak pondok. Gimana caranya pondok mengadakan kegiatan usaha. Differ from other pesantren, where the santri has an equal ability. There are some special needs santri in here, and they need specific treatment and learning method to teach and make them comprehending the lessons. Kalau untuk pendidikan di pondok, kurikulumnya itu kita punya kurikulum sendiri. Minimal ketika sudah lulus SMP, itu anak bisa membaca kitab kuning dasar lah. Terus kalau hafalan Al-Qur'annya, hafal minimal 5 juz. Terus nanti masuk SMA, tambah 5 kan 10 juz. Nah, beasiswa tahfidz itu kan banyak. Jadi ketika mereka sudah saya bekali dengan tahfidz, itu kan untuk mendukung menuju jenjang perkuliahan kan harapannya kan lebih besar. Anak-anak yang berkebutuhan khusus kan satu anak satu pendamping. Pendampingnya adalah anak-anak yang usia SMA tadi. Metode pembelajaran gimana? Anak-anak seperti itu kan nggak bisa kita samakan dengan anak-anak yang normal. Mereka juga punya dunia sendiri. Kalau dalam pembelajaran, mereka tidak bisa kita rangsang masuk ke dunia kita. Tapi terkadang saya yang masuk ke dalam imajinasi mereka dalam pembelajaran, memberi pembelajaran. Jadi kita ikuti alur mereka, kita ikuti mood mereka. Mereka tidak bisa kita paksakan. Pagar Pelangi tourism object located in female santri dormitory. Years ago, it was a rice field that was constructed into the park. Enjoying Pagar Pelangi, the visitors can relax in many bamboos dorm, breathing in the fresh air and seeing magical view. This location becomes the alternative for our routine activity escape, relaxing, also donating. Pagar Pelangi itu badan usaha milik pondok yang dikonsep menjadi destinasi wisata yang di dalamnya ada beberapa item, ada cafe resto, terus ada kolam bermain anak, ada spot-spot foto, juga ada pasar tradisional yang buka di hari Minggu pagi. The existence of Pagar Pelangi is a blessing for pesantren RN Asa. To reach this strategic location is quite easy by car, motorcycle, or on foot. Anak-anak sebelum diterjunkan untuk terlibat menjadi melayani pengunjung Pagar Pelangi, sebelumnya kan memang saya datangkan trainer untuk pelatihan public speaking biar anak-anak itu nggak minderan, biar anak-anak itu tahu bisa memposisikan diri dengan siapa mereka berhadapan. There is a stage for music performance. On the stage, we can see angklung and other music instruments. Music performance is annually held, so the visitors can watch the show while enjoying the foods. The existence of Pagar Pelangi is expected as a therapy facility for special needs santri, learning to socialize and interact with many strangers. Kecuali yang anak-anak ABK. Jadi anak-anak ABK begitu saya dulu sering bersosialisasi. Jadi kepada pengunjung Mas, jangan takut, jangan kaget ketika menemui anak-anak yang agih anak Pak Bu ya. Karena di sini itu memang tujuannya untuk terapi anak-anak yang berkebutuhan khusus.
Besides as a therapy facility, Pagar Pelangi is also a place to learn a good, honest, and independent entrepreneurship for all santri. With the proper facilities and reasonable entrance price ticket, Pagar Pelangi is not only visited by the youth and family, but also school and government who hold a gathering event in this location. Kalau sekarang alhamdulillah sudah punya badan usaha sendiri, sedikit banyak sudah bisa menutupi kebutuhan pondok dan kebutuhan anak-anak. This female santri is called Nike. She comes from Kebumen, Central Java. Because of financial problem of her family, in her junior high school age, she decided to stay here. Now she already finished her senior high school level. Recently, she is doing a dedication in Pagar Pelangi while waiting to continue her study to the university. Jualan pasar tradisional sama pelayan resto kayak gitu, mengantar makanan di resto gitu. Many moral values are taught and implemented by the founder. Motivate this female santri to become a better person in the future. Orang tua kayak saya sendiri, orang yang paling hebat, orang yang paling bersyukur, orang yang paling tidak pernah ada kata mengeluh. Terbaik pokoknya Pak Badi. For the mature special needs santri who are ready to get married in this pesantren, Mr. Abadi also facilitates to marry them. Setiap gajian itu ditransfer ke rekening saya. Saya tinggal nyatepi, punya modal untuk nikah. Pesantren RN Asa is the only pesantren which is protected by the Department of Manpower and Transmigration in Rembang. Conceptually, the existence of Pesantren RN Asa is the social institution that has an important role for the life properness of the social welfare issues children. Di samping itu kan selama ini kan jika kita praktekkan kita menggunakan subsidi silang. Yang 30 santri di antara 232 tadi kan memang biaya hidup ditanggung oleh orang tuanya dan bahkan mereka harus bisa menjadi penyandang dana bagi anak-anak yang tidak punya keluarga atau yang tidak punya orang tua. The daily life of special needs santri is quite different with common santri. When regular santri go to school, special needs santri follow specific lessons, such as learning to fulfill their personal needs, which are washing their clothes, fold up the clothes, and so on. For the mature special needs santri who are ready to get married in this pesantren, Mr. Abadi also facilitated to marry them. Baca tulis sudah normal, cara berinteraksi, bersosialisasi, bermasyarakat sudah bagus, sudah tahu akan nilai uang, sudah tahu caranya menasarapkan uang, itu dia sudah paham. Berarti kan sudah normal pada saat itu. Terus dia kerja, habis kerja punya tabungan, uang tabungannya juga dikasihkan ke saya. Setiap gajian itu ditransfer ke rekening saya. Saya tinggal nyateti, punya modal untuk nikah. Every pesantren has its own way to discipline their santri while breaking the rules. The examples of the punishments are warning, cleaning public area, cutting off the hair, joining akhlak class, and others. In Pesantren RN Asa, every santri must speak Krama, Javanese language, and for the santri who break this rule will get specific sanction. Di dalam asrama wajib menggunakan bahasa Kromo Inggil. Di bahasa Jawa itu kan ada ngoko, ada kromo, ada kromo inggil, ada tingkatan-tingkatan stratanya. Jadi ngoko itu digunakan untuk bicara yang seusia atau usianya lebih muda. Tak kromo itu digunakan untuk orang yang lebih tua. Kalau kromo inggil digunakan bercakap atau berbicara kepada orang yang sudah tua dan mempunyai
pangkat tokoh dalam masyarakat, cek itu tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Memang dipaksa pertama-tama, diharuskan, diwajibkan. Berarti ketika kita sering menggunakan bahasa, intonasi, tutur sapa yang lembut, maka hati kita juga akan menjadi lembut. Karena apa yang kita ucapkan itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Pagar Pelangi tourism object is suitable for any ages, kids, youths, adult and family. The kids can play in the playground and the family can relax in the bamboo dorm. For the youth, Pagar Pelangi offers unique and aesthetic photo spots, so they will feel excited visiting this place. Enak, tempatnya enak buat healing, sejuk. Kan di sini temanya kan alam ya, membaur sama alam. Jadi kalau untuk refreshing gitu enak. The existence of Pagar Pelangi tourism object in Pesantren RN Asa not only give positive effect for the santri, but also local people. Some food stalls offer variety of foods as the products of the local people. Akhirnya kami melibatkan warga sekitar untuk produksi. By supplying foods to this tourism object, it helps directly to increase economical aspects of the local people. With the principle to conserve the local food, all the meals in Pagar Pelangi must use local ingredients from Dadapan village. Kita angkat makanan-makanan, kue-kue yang sudah jarang kita temukan di pasar. Kita jual makanan-makanan yang seperti itu. Akhirnya saya sosialisasi ke warga, door to door. Jenengan bisa bikin apa? Kue yang tradisional, yang jarang kita temukan saat ini. As the pesantren that taking care special needs children, Pesantren RN Asa do real action in developing human resources. In realization, they manage the santri as well, also giving activity to stimulate the santri, not only as therapy but also entrepreneurship. So, what is the founder's hope for Pesantren RN Asa in the future? Harapan saya yang berhubungan dengan RN Asa, ya mudah-mudahan semakin banyak masyarakat yang punya kepedulian terhadap perkembangan RN Asa, baik itu bantuan secara moral ataupun secara material itu semakin banyak. Terus harapan saya mempunyai asrama khusus yang anak-anak penyandang disabilitas intelektual. Pondok Pesantren Raudhatun Nasyi'in Asyidikiyah or Pesantren RN Asa was established as the willingness to relieve life burden of the parents, also supporting the grow up of the social welfare issues and special needs children. So they are expected can grow up as well and able to do social function, also give advantage for the society, religion, and the nation. The existence of Pagar Pelangi tourism object as the pesantren supporting system, which is created as nature and religion tourism, is able to give positive effects for the santri in Pesantren RN Asa, also the local community.